Mengumumkan keputusan yang berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syafie Abdal.大家就坐，请大家就坐。terima kasih atas kedatangan Datuk Seri Syafie Abdal。再次我们感谢我们的党主席Datuk Seri Syafie Abdal的到临。Terima kasih atas kedatangan Datuk Seri Syafie dan juga saya akan teruskan ucapan saya yang tadi ya, di dalam izinkan saya ucapkan dalam bahasa Tionghoa lah sebab kebanyakan yang hadirin adalah Tionghoa。OK， 当时我是选择回来，就是因为我看到环境的不对，对我们年轻人很奇怪的现象，就是外地一定要去外地读书去做工，才可以够我们的适合我们年轻人。但是我是想改变这个环境，把这个环境建造更好，但是我就去到很多地方。因为当时我是做东马经理，我有机会去到西马，去到沙劳越，去各种地方去上班。那时我就去到一个地方，就是沙劳越。沙劳越就是有一个很奇怪的现象，他们那边的工人，那边的大公司、大集团里面的公司的高层，还有里面的高薪的职位，都是沙劳越人。他们的高薪就是
4000以上，甚至到过万。当时我就见到很多他们那边跟他们那边做工的人，看到都是年轻，跟我年纪差不多，可是薪水过万。想象一下，如果我们的孩子们的工钱是过万，然后又是在本地上班的话，是多么的好。就我想把这个，我就去研究我们沙巴这里的那种大集团啊，那种大公司的职位，比如说 Petronas 里面的 contractors， 还有那种比如说高职位的集团 IGM 啊、IOI 啊之类的，很多他们的高薪的职位都是留给西马人，就西马来这边。在这边上班拿我们高薪的职位，但我们的人民，我们这一辈的人就被逼去到西马拿个3000块的薪水，或者4000块薪水，然后很辛苦，过得很辛苦。当时 MCO 就很多，因为没有工，然后又没有钱买机票，而住在天桥底下，这情况是真正的发生。当时候我是有看到，就新闻看到Datuk Seri Shafie Appa去到那个西马天桥访问那些，看到的很多都是沙巴人，就是这样。我就看到沙巴为什么不能像沙劳越一样？沙劳越可以做到，沙巴为什么不能做到？然后再看回去沙劳越的发展，他们的工业是如此的发达，我本身是经历看到，沙巴是差得太远了，他们发展是很迅速。那我想把这个当然我是想把沙劳越这样子的发展、这样子的环境带来沙巴这里，但是我就发现是什么原因，就是因为政治，沙劳越那边的政府是没有西马政党，是100%沙劳越的政府，沙劳越的政党，本土政党。所以我就想把这个 concept 带回来沙打跟沙巴，然后唯一的一个平台，唯一的一个政党是100%啊，没有西马政党或者西马人在里面的，就是 Parti Warisan 明星党100%，然后他的党主席就是我们的Datuk Seri Shafie Appa，唯一一个可以。那时候我就想，这就是我的平台，我就参与跟明星党一起。当然，现在我很有幸，很谢谢我们的党主席给予我的信任。Terima kasih Datuk Seri Shafie Appa yang memberi saya sokongan dan beri chance saya menjadi calon P186 Sanakan supaya berkhidmat kepada rakyat di sini Sanakan. 然后我是想带来沙拿根什么一样发展。我现在看到沙拿根30年前跟现在没有什么改变，反而是落后，反而变成越来越落后 ，semakin mundur. Sabah sini makin bukan forward, it's reverse our development. That's why I want to do something for Sanakan. Kenapa? Sebab macam mana kita buat? Now Sabah facing a development issue. 我们沙巴30年前到现在发展停歇，为什么？因为我们本身的水电路问题还没有解决。到现在在座的每位应该很熟悉，就是很常看到报纸或者自己感受到，就是没有水来，很长没有水来。水是我们发展最重要的一个因素，如果没有水，工业就是不能跑。然后另外一个事情就是电，沙巴尤其是东海岸是一直都是缺电，有60 megawatt shortage， 就是代表60 megawatt 的电不够。我们电是大多数都是从 West Coast， 都是西海岸送到来这边沙拿根。所以如果我们建立一个大的厂，在沙巴，在沙拿根这里，我们就不够电，不够供电给我们这里。我们不够电，我们怎么发展？
就是全部工业也是靠电来跑动、来推动。另外一个就是路的问题，路我们一来都懂。看到如果是从上哪根再去 KK， 大家应该多多拜神啊，吃药切好一点，分分钟就很危险。现在我们这里上哪根就是面对种种的问题，但是我就是那时候我很有幸跟我们的YB YB Joshua 还有一些我们的商会，我们一些有一些生意的知识很丰富的一些前辈，还有一些我们党领袖跟我们当地的 NGOs， 我们一起商讨，就昨天我们发布的那个上哪根经济蓝图发展蓝图，上哪根发展经济蓝图，我们就是研究上哪根可以发展什么。其中一个最重要就是我们上哪根最多的就是刚才 YB 条约也是有提到的，就是有中业。有中业我们可以做很多下游业，刚才 YB 条约也是有提到很多，我也不细细再说。然后还有下一个就是我们的海鲜，上哪根你去到外地听到最多的就是海鲜，海产就是我们的出名的一个 symbols， 就我们把就好像2个月前应该是2个月前，我们在上哪根举办了一个 Borneo Hash， 应该在座也是很多人参与。我可以看到很多那天有参与的同志。Borneo Hash attended by more than 10,000 people in Sandakan， 超过1万人来上哪根，还不包括其他的，可能有些带一些家属来，可能超过那个数目。那上哪根的酒店全部爆满，然后很多我们的海鲜不能负荷，sampai ikan masih pun habis jual itu hari Borneo Hash。所有的咸鱼都不够，没有完货，因为我们本身上哪根我们的海产的那个行业还不够稳定，就我们要现在开始，就是我们要开始去建发我们的海产市场 ，aquaculture 就海职业用 aquaculture 就养殖海产业，因为我们需要。有陆陆续续，就很像我们有去过日本的话，就看到他们日本市场每天都有鱼去到市场。我们要做到这样子的 standard， 很像台湾也是有这样的情况。我们要把这个 theory， 我们的这个 concept 带来上哪根。上哪根有很好的海域，然后那个技术我们在2018年就是说我们的当时的农业部长也是有提到，也是有进行一些培植这些行业养殖业的一些技术，我们已经成功研发，只是我们继续推动，我们就可以研发我们海产市场。到时候我们就可以陆陆续续带动更多的经济来上哪根。另外一个就是很多其他的下游业，如我们的木业，还有其他的行业，我们可以陆陆续续。都在这里，我的想要的东西就是把上哪根打造成，把这里的经济带动，然后每个年轻的有工作做，然后在此，我这里在此谢谢大家的到临，然后我希望19号11月19号记得投我一票，谢谢大家，我是5号。我会一起候选人，谢谢大家。Terima kasih saudara Nexten. Terusnya majlis sekali lagi merakamkan ucapan selamat datang kepada Yang Hormat Datuk Seri Haji Muhammad Safi Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Tepukan untuk beliau. Tuan-tuan dan puan-puan di Majelis sekalian, sebelum kita mendengar ucapan serta pesanan daripada pemimpin yang kita kasihi, lebih dahulu saya sampaikan sebuah puisi ataupun sajak khusus pada pilihan raya pada kali ini yang berjudul atau bertajuk Pesan Nenek Moyang Kita.
Jangan kita berpecah belah, hati-hatilah juga waspada. Mereka pandai buat cerita, isu dan fitnah mereka teramat gila. Jangan kita berpecah belah, yang untung mereka, ruginya kita. Cucu cicit tidak terbela, akhirnya kita sesal tak sudah. Jangan kita berpecah belah, tersalah pangkah buruk padanya. Warisan sudah di depan mata, jadikan pilihan pembela kita. Jangan kita berpecah belah, ingat pesan nenek moyang kita, biar putih tulang, jangan putih mata. Jangan kita berpecah belah, inilah waktu, saat dan ketika. Kesabahan harus bangkit bersama, karena negeri ini kita yang punya. Terima kasih. Ini sudah sampai saat dan ketikanya untuk kita sama-sama mendengar ucapan dan pesanan. Mudah-mudahan ucapan ini menjadi azimat kekuatan pada kita dalam kita menghadapi pilihan raya yang pada kali ini, dan sudah tentu banyak isu-isu yang akan mengelirukan kita. Untuk itu majelis dengan segala hormatnya dan berbesar hati menjemput yang berhormat Datuk Seri Haji Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal, Presiden Parti Warisan, untuk menyampaikan ucapan. Terima kasih Komisi Majlis yang dikasihi yang berhormat George Liu, yang berhormat Kelvin, yang berbahagia Deputi Liputan, yang dikasihi our handsome young man candidate Alex Dian, bagi pemerintah kebenaran muda. Datuk-datuk, tuan-tuan, Wei Lai Peng, Datuk Hao. Terima kasih banyak. Pada malam ini kita berkesempatan berada di Selatan. Tadi petang saya berada di Libaran. Besok saya pergi Buluran, terus pergi Ranau. Lepas itu terus pergi Ketubulu dan Kuda sampai ke Lombok. Pasal apa kita berhadapan dengan pilihan raya? Pilihan raya ini cukup penting untuk pastikan siapa kerajaan, siapa pemimpin yang perlu kita pilih untuk takmir negara Malaysia. Ini penting bukan untuk kita, penting untuk rakyat di negara Malaysia. Saya bimbang negara Malaysia yang kita huni, bila kita mencapai kemerdekaan, tidak kira bangsa, tidak kira agama. Sekarang macam-macam dikiranya, sampai chopstick pun dikira. So where do we change? How can we change? The only way to change the country's way forward is that the people in this country have to decide, and you have to make a bold decision. Rakyat di negara Malaysia kena berani dan mesti bulat dalam membuat keputusan untuk mengubah keadaan pemerintahan dan landscape politik di negara Malaysia. Kalau kita biarkan asyik Kuala Lumpur saja tekan, asyik Kuala Lumpur saja gaduh antara satu dengan yang lain, kita punya negara tidak akan ke mana. Ekonomi negara kita sudah pun merosot, utang negara pun sudah meningkat 1.05 trilion. Malaysia punya utang. Siapa bayar? Yang sekarang makan ayam dengan makan ikan yang dibuat. Kita semua akan bayar. Bayar macam mana? Through taxes. Kita bayar cukai, kita bayar berbagai-bagai keadaan. Kita bimbang. Malaysia used to be known. Malaysia terkenal dengan negara yang very kompetitif. Pasal apa? Negara Malaysia berpadu. Hari ini susah mau berpadu. Paling banyak parti di dunia bukan di Singapura, bukan di Jepun,
bukan di Amerika Syarikat, bukan di England, bukan di Jerman, bukan di China, bukan di Arab, tapi Malaysia yang paling banyak parti, hampir 30 parti. Wah, semua mau jadi presiden, semua mau jadi Perdana Menteri. Ini yang jadi masalah dengan negara Malaysia. Bila kita mencapai kemerdekaan, harapan kita cukup tinggi untuk bangun negara Malaysia. Hari ini selepas 60 tahun, utang banyak. Pengurusan keuangan setiap belanjawan tiap tahun rugi, tidak pernah surplus. Belanjawan Malaysia tidak pernah lebih, tidak pernah surplus, all the time deficit. Tahun ini sejak punya belanjawan, Zapro bentangkan di Parlimen utang 100 bilion. Wah, belanja banyak, utang banyak. Bagus punya belanjawan. Kemana kita mau bawa negara Malaysia ini? Sama negeri kaya tapi rakyat miskin. Kenapa rakyat miskin? Pasal musaman kaya. Pemimpin kaya, pasal apa? Banyak rasuah, banyak corruption. Itu yang kita bimbang. Sampai kapal hilang, duit pun hilang, macam-macam hilang. Jadi siapa yang kita sokong? Saya dalam Barisan Nasional hampir 30 tahun. Kongsi-kongsi. Kongsi Mahathir, kongsi Dullah Dawid, kongsi Anwar, kongsi Mahyudin, kongsi Najib, kongsi Zahid. Hampir 30 tahun. Saya kongsi 30 tahun loh. Kena gantung, kena penjara, kena buang menteri. Wah, bagus punya. Tidak habis, kongsi lagi 6 tahun. Pakatan Harapan plus warisan. Kongsi siapa? Kongsi Mahathir, kongsi Anwar, kongsi Mahyudin, kongsi Kik Siang, kongsi Guan Eng, kongsi Masabu. Wah, gaduh punya pasar. Anwar dalam penjara, kita ada kuasa. Dia keluar penjara, kita hilang kuasa. Pasal apa hilang kuasa? Pasal gaduh siapa Perdana Menteri. Pakatan Harapan, Anwar sanggup sign memorandum sama Ismail Sabri. Dia punya bini timbangan Perdana Menteri hilang, Guan Eng Menteri Keuangan hilang, Mat Samu hilang, semua hilang. Atirullah punya kerja hilang. Pasal apa hilang? Pasal Anwar gaduh sama Mahathir. Saya mau next month PM. Lepas itu Mahathir cakap, Mama Laya. Mama Laya, 20 tahun Mama Laya. Iya. Itu yang kita bimbang. Where do we bring this country? The younger generation will suffer. This country will suffer. But this is the moment we can change the country. Dia bawa negara Malaysia sampai utang banyak. Dia bawa negara Malaysia sampai punya banyak parti beranak. Barisan Nasional, dia baris-baris itu orang. Siapa dia baris? MCA dia baris, MIC dia baris, gerakan dia baris. Gabung, kongsi-kongsi ya. Kongsi MCA, kongsi MIC, kongsi gerakan. Ini orang India ada sini, mana tadi? Oh, sana. Tidak nampak. Kongsi berapa tahun? Barisan Nasional. Apa jadi dengan MCA? Kosong MP. Apa jadi dengan MIC? 1 MP. Apa jadi dengan gerakan? Hilang Pulau Pinang. Betul tak? Kongsi punya pasal. Kongsi punya pasal, UMNO yang kuat. Wah, kita Melayu, kita mesti ketua. India tidak boleh ketua, China tidak boleh ketua. Itu UMNO punya stand. Sampai gerakan mati. Bila saya lihat, dulu juga ASNO ikut Barisan Nasional, sekarang ASNO tidak ada. Dulu Sabah Berjaya juga ikut Barisan Nasional, sekarang Berjaya Haris pun hilang. Tidak ada.
coalition. Kemana mau dibawa negara Malaysia? Kongsi-kongsi, ingat semua untung. Satu orang untung, satu parti untung. Kongsi-kongsi, masuk Pakatan Harapan. Kongsi-kongsi. Saya kongsi, Mahathir kongsi, Mahyudin kongsi, Anwar kongsi, Wan Eng kongsi. Sudah kongsi, siapa yang kuat? Anwar keluar penjara, cabar. Lepas itu tarik sokongan. Wah, KL hilang kuasa, saya pun Sabah hilang kuasa. Macam mana saya hilang kuasa? 3 adu. Anwar Ibrahim nasihat, suruh keluar. Siapa dia? Kenny Chua, PKR. Siapa dia? William, PKR. Siapa dia? Roni, DAP. 3 adu keluar. Kalau 3 adu tidak keluar, saya masih ketua menteri sampai bulan Jun tahun depan. Pasal itu saya tidak mau kongsi. BN kah, Mahathir kah, Pakatan Harapan kah, bukan kongsi untuk kebaikan. Itu kongsi untuk PM saja, nafsu punya. Greed, driven by greed, not driven by the need to develop the country. Semua mau gila jadi Perdana Menteri. Anwar datang, Zahid datang. Wah, Sabah jangan sudah susah. Sabah nanti kita bagi timbalan Perdana Menteri ya. Sarawak bagi timbalan. Kita tidak mau Perdana Menteri. Kita tidak mau timbalan Perdana Menteri. Kita mau orang Sabah. Kita punya hak minyak gas. Bagi balik. Bagi balik semua kita. Macam mana Sabah tidak mau? Sabah punya negeri, punya besar. Itu kira batangan punya MP besar paham. Betul. Bukan kecil punya. Satu MP, satu negeri punya saiz. Rakyat miskin. Air tidak ada, lampu tidak ada, hospital tidak ada. Pakar hospital, ada hospital, tidak ada doktor. Ada doktor, tidak ada obat. Iya. Orang sedangkan sakit jantung bawa KK. You pergi KL, sakit jantung PJ 5 batu. Ada lagi Subang Jaya 1 batu. Wah, semua ada pakar. 10 minit boleh sampai hospital. Sabah 3 jam 4 jam. Sempurna punya kalau sakit bawa pergi Tawau 2 jam mati tengah jalan. Sabah maju jaya mati tengah jalan. Ajiji. Mana kita mau bawa ini Malaysia? Kongsi-kongsi. Saya ikut saya punya mama. Tahun 1962 sempurna punya. Datang itu Gopal Commission. Tanya orang sempurna. Setuju mau bentuk Malaysia. 62 saya masih kecil. Masih muda lagi. Sekarang masih muda lagi. 8 cucunya. Iya. 8 cucu, ada 3 cucu Sarawak punya. Saya punya daughter-in-law Chinese Melanau. Wah, saya pun ada Cina punya cucu. Sarawak punya. Mana mau bawa ini negara Malaysia? Janji Tunku Rahman datang sempurna 67. Kita bangun Malaysia tidak kira bangsa, tidak kira agama. Sekarang semua mau kira. Kami Perdana Menteri, kamu timbalan Perdana Menteri. Kami driver, kau passenger. Bagus Malaysia. Kita kena sedar. Apa yang kita tuntut? Pertama, pasal itu saya beritahu, saya tidak mau kongsi-kongsi. Kenapa tidak mau kongsi? Pasal bukan Mahathir yang tentukan siapa YB di Sabah. Bukan Lim Kit Siang yang tentukan siapa YB di Sabah. Bukan Anwar siapa tentukan. Yang tentukan siapa YB di Sabah. Bukan UMNO, bukan PKR, bukan DAP, bukan PAS,
bukan amanah, tapi orang sendakan. Betul tak? Pasal itu saya beritahu, saya di parlimen itu Anwar sama Mahyudin mau kautin. Kautin kasih jatuh 2019 Kimanis by election. Kasih jatuh Pakatan Harapan, Mahyudin jumpa saya. Kautin dengan Anwar, kita buang ini orang tua Mahathir. Saya beritahu Mahyudin, apa pasal mau buang? Mama lah ya. Kita banyak janji sama rakyat belum tunai ya. Gaduh pasal Anwar mau jadi Perdana Menteri. Sokong dia. Lepas itu saya tengok tidak jadi. Mahyudin balik KL. Datang ini Azmin, datang itu PAS, datang itu UMNO. Kita undi Pakatan Harapan, banyak janji yang kita tidak tunai. Apa jadi? Bila kita perintah Wan Eng, Menteri Keuangan, janji sama saya 20%. Wow. Sekali sudah jadi Menteri Keuangan, bodohin. Bocenya. Tidak ada duit. Tapi buat jambatan Pulau Pinang sampai 2 jambatan. Berapa bilion jambatan? Tidak cukup 2 jambatan, buat lagi terowong bawah tanah laut punya. Tapi bila Sabah minta, boleh goceng. Minyak datang dari mana? Minyak datang dari Sabah. 95% gas datang dari Sabah. Sabah the biggest producer of oil in Malaysia. 37% of oil reserve in the country, in Malaysia, come from Sabah. Not Kedah, not Johor, not Pahang, from Sabah. 37%. How many trillion barrel? Macam mana saya tahu? Saya dulu ketua menteri, Pak. Tapi ketua menteri 20 bulan saja. Oh, macam mana 20 bulan? Itu Kuala Lumpur kasih jatuh saya 6 ketua menteri lawan saya. Saya 1 orang, Pak. Macam mana keadaannya? Bila saya lihat kita punya harta, dia ambil. Itu taiko-taiko siapa ada kayu kelapa sawit ini? Ada tanam kelapa sawit? Semua tanam kelapa sawit. Hari-hari kita tanam kelapa sawit, jaga fertilizer, jaga baca, jaga ini kelapa sawit. Itu Putrajaya goyang kaki dapat 70% tax. 2 bilion dia dapat tiap-tiap tahun. Kita berbujang, kita berpanas, kita bagi baca. Itu Kuala Lumpur goyang kaki. Lain, bagi itu duit. Sampai bila kita mau insaf? Bila ini orang Sabah mau bangun? Mau undi UMNO pasal Melayu, mau undi PAS pasal Islam, mau undi roket pasal Cina. Don't play race. We are building a nation. Ini bukan bangsa, ini bukan agama. High time for us to change the landscape of this politics. Kita perlu reset. Kalau kita tidak berani, kalau kita tidak berpadu, kalau kita tidak bersatu, itu Kuala Lumpur tarik telinga. Susah. Ini Kuala Lumpur banyak parti lawan. Banyak parti lawan, tidak ada kerajaan yang boleh perintah Kuala Lumpur. Itu Kelantan Terengganu PAS. Itu Kedah PAS. Itu Pahang Johor Negeri Sembilan UMNO. Kampung UMNO. Itu bandar punya Pakatan Harapan. No government can reform this election. Siapa boleh? Kingmaker Sabah Sarawak. Kingmaker. Kita tidak mau jadi kingmaker. Kita tidak mau orang jadi king. After this election, kalau kita boleh dapat 25 kursi di Sabah, kita tidak perlu mereka perlu kita. Telepon saya.
Itu periuk pun setuju. Itu piring pun setuju. Nama. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, saya harap pilihan raya kali ini, pasal itu saya susun. I make arrangement. Saya mau supaya anak-anak muda di Sabah wakil parlimen dari Sabah. Siapa wakil parlimen? Di Tawau saya semalam 2 hari sana, Kelabakan orang muda. Kita punya calon di Kelabakan former bankers public bank, Mahmud, 52 tahun umur, muda dari saya. Tawau punya calon MP Casey Chan, 28 tahun, lawyer, pekuat, baru 28 tahun. Sedangkan Alex 29, 31. Wow. 31 master degree in renewable energy. Master degree, besok gas tidak ada, besok minyak tidak ada. Ini Alex boleh fikir panjang-panjang sampai rambut dia berdiri. Macam mana kita boleh selesai? Minyak tidak ada. Young man, good brain. In Kota Kinabalu, api-api. Amanda, baru 29 tahun, dari Cambridge University, dari London School of Economics, Finance, master degree dalam finance. Bugaya, saya punya kawasan, aduh, lawyer, orang muda. Bayangkan, kita pastikan supaya anak muda bila suara di parlimen, orang segan, orang tahu, ini orang boleh cakap, ada punya kandungan konten ucapan dia. Kita tidak mau bila di parlimen dia berucap macam itu MP Kinabatangan, saya minum darah. Ayah, dangerous kok kau minum darah. Macam Dracula. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, sudah sampai ketika kita change the landscape. Saya sudah kontak Sarawak, saya sudah hubung Sarawak. Lepas pilihan raya, kita kontak Borneo Block yang ada. Kita ada 25, Sarawak ada 31 kursi, 22 56 kursi. Mahathir cuma 13 boleh jadi Perdana Menteri, Mahyudin cuma 7 boleh jadi kerajaan. Mustahil kita 56 tidak boleh bentuk kerajaan. Sebelum bentuk kerajaan KL, saya mau bagi tahu orang Kuala Lumpur, kau minta tolong sama saya, ini Sabah mesti warisan kontrol. Jangan itu bersatu kontrol. Kalau tidak mau, nah ini lain. Kita kena pandai. Jangan saja ini orang Kuala Lumpur tekan kita, tekan sini. Ya. So saya harap ini pilihan raya kali ini kita disedahkan. Saya harap orang sedahkan. Saya tidak mau paksa. Ya. Undi calon parti warisan saudara Alex. Ya. Sama kita ada 25. Saya letak calon di Kuala Lumpur, Pandan Tan Sri Ong Tikiat, MCA punya presiden. Dulu MCA punya presiden, Ong Tikiat. Kenapa Ong Tikiat tidak masuk Mahathir? Kenapa Ong Tikiat tidak ikut dengan Anwar? Kenapa Ong Tikiat tidak ikut dengan Mahyudin? Kenapa Ong Tikiat tidak ikut Parti Senadu? Dia ikut Parti Sabah. Pasal parti warisan itu ada prinsipal, itu ada nilai. Orang kita kena beli 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ini dia punya presiden, bukan senang mau kautif. Kita mesti pertahankan. Dia beli saya punya YB, tapi YB George ada sini. Orang beli juta-juta, dia tidak mau lompat punya. Ini Kelvin, dia tanding
Dia di MP dulu. Tapi dia guna tiket warisan, bukan lambang roket. Betul tak? Dia guna warisan punya. Anwar datang rumah saya, minta kursi 14. Mahathir saya beritahu jangan datang. Bersatu mana ada YB dulu? Mana ada tanding sedangkan Bersatu tidak ada tanding. Satu pun tidak tanding. Saya beritahu tuh, you want to work with me, don't contest in Sabah. Satu pun Mahathir tidak tanding Sabah. Tapi bila dia datang jadi Perdana Menteri, Syafiq saya mau bantu, tolong supaya saya tanding Sabah. Wah, janji tidak tunai. Susah. 60 tahun janji selalu tidak tunai punya. Ini kali semalam dia datang Kota Kinabalu, Mahathir dia bilang, ini warisan kecil-kecil. Tidak boleh bentuk kerajaan punya, tidak boleh bentuk sana. Ini warisan kecil lah, macam nyamuk gigit nanti kena dengio. 25 kursi. Bukan Mahathir yang undi dia sedangkan. Betul tak? Wah, kids yang datang sedangkan Syafiq bukan PM material. Saya beritahu Guan Eng, Anthony Locke, Mat Sabo, Mahathir datang rumah saya KL. Datuk Syafiq, you our next Prime Minister number 9. Saya tidak minta. Saya beritahu no. Itu bukan saya nafsu saya, itu bukan saya gila mau jadi Perdana Menteri. Kalau saya mau timbalan Perdana Menteri, ini dua-dua, satu Mahyudin, satu Ismail Sabri, sudah mau offer saya tidak mau. Bukan kita mau jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau saya ambil timbalan Perdana Menteri, macam Mahyudin, dia Perdana Menteri, dia kautin dengan UMNO, kautin dengan PAS, UMNO lepas itu buang tandang dia. Sekarang bukan Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri? UMNO, Ismail Sabri. Mana ada sistem politik di dunia? Orang kalah boleh jadi kerajaan. Betul tak? UMNO kalah boleh jadi Perdana Menteri. Tidak cukup UMNO kalah boleh jadi Perdana Menteri. Boleh runding siapa jadi kerajaan dalam hotel. Bukan Sabah Hotel, bukan Sedangkan Hotel, tapi Sheraton Hotel. Wah, runding di hotel lah, boleh bentuk kerajaan. Biasa kita bentuk kerajaan parlimen. Ini Malaysia hotel lah. Hanya susah. Ini macam punya tidak boleh. Ini kali pasal itu kita mau bagi tahu itu Kuala Lumpur, kita jangan ikut ya sama itu pimpinan Kuala Lumpur, nanti kita rosak. Ya. Bayangkan Anwar Ibrahim hari-hari bisik, kenapa pilihan raya musim banjir, musim hujan adakan. Guan N bising itu hakim sana, hakim sini. Tapi dia sign memorandum sokong Perdana Menteri. Saya beritahu Mahathir, saya beritahu Anwar, kita perlu 5 saja MP to take back the mandate from 10. Tidak boleh. They cannot be united. Mahathir, Anwar, susah itu. Saya beritahu tidak boleh buang masa. Kita buang masa, dia 97 tahun. Saya baru 66 tahun, masih muda. Mau tunggu dia sampai 97 tahun, saya pun sudah pakai tongkat. Buat apa mau tunggu dia? Pasal itu saya beritahu, don't waste the time, we move on. Kenapa warisan tanding satu orang, single, tidak mau kongsi-kongsi? Dulu berjaya, boleh perintah Sabah, tidak ada kongsi. Dulu PBS, perintah Sabah 10 tahun, tidak ada kongsi, betul nggak? Tapi dulu PBS sama berjaya, KL control. Kali ini saya pasang kandidat di Kuala Lumpur 26 orang. Dari Perlis sampai ke Johor. Wah, kenapa 27? 27. Bukan 26. Tanding sana. Kenapa saya suruh tanding? Itu DAP control by Guan Eng. Itu PKR control by Anwar. Itu Bersatu control by Mahyudin. Itu Pejuang control by Mahathir. Itu UMNO control by Zahid. Dia tanding sana warisan Sabah control. Mulia. Enggak mau.
Mana bagus dia kita kontrol ataupun dorang kontrol. Kita mesti kontrol, pasal saya presiden. Kau jangan nakal, kau nakal saya buang. Nah itu macam mana? Mesti kita susun dengan baik. Pastikan ini Cina punya kepercayaan. Angin timur datang, pilihan raya ke-15. Angin daripada timur sudah datang, ini pilihan raya ke-15. Tapi angin timur jangan berpecah belah. Kalau angin timur datang dari Sabah sama Sarawak, ini Malaysia akan berubah. Ya, Chinese believe angin timur. Jadi saya harap malam ini semuanya tepuk tangan, undi, parti, barisan. Ya. Cina saya tidak takut, saya tidak bimbang. Tapi ini kampung-kampung saya takut. Dia tepuk-tepuk, itu duit datang masuk poket, ya, hidup dia. Saya round sana sampai round ke belakang, round tahulah. Lahat gatu kinabatangan batu sapi hari ini sedapkan. Besok, tadi libaran, besok luran, besok lagi datang itu king. Agung datang, ayah. Tio. Ini yang saya bimbang, tapi saya yakin kali ini sendakan jangan, don't allow Bersatu Mahyudin kontrol, don't allow Pakatan Harapan Anwar kontrol. Ya? Ini Pakatan Harapan saya sudah beritahu Kitsiang, apa pasal ikut sama Anwar? Apa pasal ikut dengan Anwar punya di saya, dia punya bini pun dia kasih jatuh. Apalagi di EP. Saya yakin di EP tidak boleh menang banyak. Dulu dia boleh menang 42, pasal Mahathir ada. Itu Melayu sana Kuala Lumpur sokong dia. Sekarang tidak ada. Menang pun sikit-sikit. Sarawak saya telefon, ini kali banyak turun. Kali ini Sabah, itu tenang lagi jatuh. Saya tolong. Ini Vivian. Saya kempen Pulau Berhala. Itu Pulau Berhala, itu semua orang Bajawa. Itu Pulau Kampung Brunei, itu semua orang Brunei. Tidak pernah undi roket. Saya kempen sana, itu pilihan raya Vivian, semua undi roket. Kali ini saya tidak mau, saya mau undi warisan. Boleh? Bukan kita benci, tidak. Bukan saya tidak mau, tapi saya beritahu pasal kita mau betulkan negara Malaysia. Tengok ni belanjawan 375 bilion belanjawan. Itu duit pergi mana? Civil servant insentif. Itu civil servant berapa peratus? Bun Putra Melayu punya 90%. Cina ada ke? India ada ke? Wah, hasil pungut dari Cina, hasil pungut dari India, tapi bagi semua Bumi Putra. Tidak ngamuk. Betul tak? Amoy Asawa. Amoy Asawa. Mana ngamuk? Pasal itu saya beritahu, bila kita takbir negara, you must be fair. Mesti just. Jangan pilih kasih. Dulu saya timbalan Menteri Pertahanan, saya tanya Najib, kenapa Cina tidak ada Jenderal 1 bintang? Tentera pun ada Cina. Nasib-nasib ada 1 Cina dari Sarawak, baru dia dapat 1 bintang Brigadier General. Dulu, masa saya punya uncle Tun sekarang jadi Ketua Menteri, kita ada rotation. Rotation 2 tahun. Ingat kan? Mas hidup itu yang tekli. Saya sokong itu yang tekli. Supaya dia jadi Ketua Menteri Sabah. Wah, Anwar datang, saya di parlimen, wah dia marah. Kenapa ini UMNO punya orang Melayu sokong itu Cina Ketua Menteri? Saya tanya kenapa tidak boleh kan? Itu kita lo dulu Ketua Menteri Sabah orang Melayu tidak mati. Betul kan? Nah, sekarang itu Anwar jadi punya Presiden Pakatan Harapan. Itu bendera merah-merah sepanjang jalan sampai pergi airport Sandakan. Saya harap jangan kita terikut dengan telinga kita, kadang-kadang dia propaganda. Saya sudah 30 tahun UMNO,
kena penjara, kena pecat, kena buang, kena gantung. Lepas itu gaduh Pakatan Harapan, saya cukup, tidak mau kauting-kauting, tidak mau kongsi-kongsi. Besok kita kerajaan, kita kauting dengan rakyat di Malaysia. Boleh? Saya Ketua Menteri 20 bulan, bukan 20 tahun. Itu kayu balak saya haram, tidak mau ekspor. Betul tak? Itu tauki kayu balak yang mau bawa duit tu. Saya beritahu, no. Kalau saya mau kaya itu kayu balak Musa pun kalah. Tapi saya beritahu jangan ekspor kayu balak. Pasal saya tidak mau kita punya kayu ekspor pergi Jepun, Jepun buat perabot, lepas itu kita beli dari Jepun, kita punya kayu balik. Furniture dari Japan, very modern furniture. Good. That would come from us. And yet we want to buy back from them. We could have processed the wood to provide job to all Malaysians in Sabah. Betul tak? Ini tidak, kita ekspor kita ini. Hari ini tidak ada kilang proses refinery in Sabah. Di mana ada? Di Pengerang, di Johor. Satu botol minyak pun di Johor tidak ada. Betul tak? Johor mana ada keluar minyak? Yang keluar minyak Sabah. Tapi kilang buat minyak tidak ada di Sabah. Semua di Johor. Billion investment. Kenapa tidak buat di Sabah? Saya beritahu si punya kawan Lim Kenyet, dulu menteri sama-sama dia. Tai kuah, tak tahu. Dia beritahu saya. Lepas itu, tai kuah boleh buat kilang itu di Tawau. Kilang apa? Kilang koko. Pasal dulu kita Tawau sempurna koko semua plant, tidak ada kelapa sawit dulu. 70-an, 80-an. Semua koko. Wah, dia bilang susah mau buat kilang, buat coklat, buat gula-gula coklat di Sabah. Pasal itu air tidak ada, itu elektrik tidak ada, itu jalan tidak bagus. Jadi semua jalan bagus mana? Shah Alam, Petaling Jaya ada elektrik, ada air, ada jalan. Kita tidak ada jalan, tidak elektrik, tidak boleh buat kilang. Kenapa tidak boleh buat kilang? Pasal air dengan jalan tidak ada elektrik. Kenapa tidak buat elektrik dengan jalan? Pasal itu bila saya Ketua Menteri, saya beritahu Mahathir, saya mau balik ambil itu SCSP. Jangan pegang itu SCSP. State Government of Sabah must manage the electric in Sabah. Bukan tidak boleh. Itu kabinet setuju. Tapi lepas Ajiji datang, dia tidak ambil. Ya Ajiji. Petronas, Mahathir gaduh sama saya. Saya beritahu Mahathir 20% janji tidak tunai. Dia tidak mau bagi. Nanti Petronas bankrupt. Lepas itu saya tidak peduli, saya impose 5% sales tax. I told him, he was angry with me. Shafi, why don't you just... No, I said, no. This is my right. You want to bring to court, you bring to court. Dia tidak berani mau pergi court. Pasal saya ada undang-undang punya sikit-sikit belajar. Saya bukan lawyer, saya ekonomis. Saya kira duit punya. Tapi bila saya beritahu dengan dia, sekarang ini Ajiji dapat tiap-tiap tahun 2 bilion daripada sales tax minyak, 3 bilion daripada royalty. Sekarang kita Sabah sudah ada 10%, 5% dividend, 5% sales tax. Siapa yang buat? Warisan. Nasib 20 bulan. Kalau 20 tahun, Sabah macam mana tidak kaya? Singapura keluar tidak ada dalam Malaysia, dia kaya. Mana ada minyak? Singapura. Tidak ada gas, tidak ada kayu balak, tidak ada kelapa sawit, Singapura boleh kaya. Brunei dalam bukan Malaysia, boleh kaya. Sabah dalam Malaysia, miskin. Susah. Apa kita? Kita punya orang selalu ikut sana. Saya pun ikut 30 tahun. Kali ini saya tidak mau ikut mana-mana. Kita mau ikut orang Sabah sama-sama. Boleh. Mau ikut Melayu, Mahathir, kita miskin. Mau ikut Anwar Kuaneng, kita jatuh.
Mana boleh ikut macam itu? Ini kali kalau kita menang 25 kursi di Sabah, no government can be formed in this country without reference to Sabah and Sarawak. And I believe this is where we need to move forward. Ini jalan dia. Jangan salah langkah. Ya. Bukan pasal orang ini mau tanding. Itu Mahathir punya parti. Ada orang cakap, wah ini Syafiee kau tim geng sama Mahathir. Saya tengok itu 5 hari bulan punya nomination. Mahathir simpan, saya punya brother-in-law, saya punya adik, punya husband, lawan saya, guna pejuang punya parti. Saya family pun gaduh. Lawan saya brother-in-law sempurna, kontes parlimen. Bayangkan, kita lawan UMNO di Tawau, kita lawan pejuang di Sempurna, kita lawan DAP di Sedangkan. Pasal apa? Kita mau pertahankan hak kita di Sabah ini. Tidak salah. Undang-undang. Salahkah kita mau ambil kita punya hak? Mana salah? This is our right. We asking for the right which we deserve. Oil. Kita tidak mau minta lebih. Itu minyak bukan mereka punya. Ini minyak kita punya. Masa saya dulu dengan Mahathir, Pakatan Harapan, itu ikan laut dalam, mau tangkap ikan di Sabah, GL bagi lesen. Saya beritahu Mahathir, tuh itu ikan sempurna pandai cakap Bajawa. Mana boleh lesen Kuala Lumpur mulai dulu. Hari ini itu lesen deep sea fishing, Sabah sekarang kontrol. Siapa buat? Warisan yang buat, bukan ACC. Itu pelancong punya. Pelancong mau pilih Sipadan, itu bot mau pilih Sipadan, itu bot mau pilih Makul. Itu MKN, Majelis Keselamatan Negara lulus, Kuala Lumpur mau lulus. Saya bising sama Mahathir, mana dia tahu ni siapa punya bot? Nanti lalu datang, orang tidak tahu. Saya beritahu dengan tu, give back. Kita bagi itu kuasa sama kerajaan negeri Sabah. Itu Christina dulu yang pegang. Christina Liwa. Tapi itu Christina, susah. Saya beritahu dengan dia, Christina, kau mesti bagi tahu Anwar, ini Sabah punya right, kita mesti ambil. 1 minggu dia datang. Sebelum dia pergi KL, dia beritahu, jangan susah bos, kita ikut, kita orang Sabah. Datang KL 1 minggu, sorry bos, itu parti punya decision. Saya mau ikut parti, nanti saya mati. Macam mana kita mau jalan? Jadi saya harap kalau saya cakap banyak nanti tidak makan. Itu makan dulu nampak sedang. Ya. Tapi tidak apa, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini is my last day Sedangkan. Terima kasih banyak. Kamsia, engkau ya, for coming here. Jangan lupa undi warisan. Oke ya? Oke, kamsia sawah. Saya harap sungguh jangan lupa bukan pasal Alex, bukan pasal saya, bukan pasal warisan, pasal kita mau ambil kita punya hak yang kita punya. Boleh? Jangan lupa. Bukan kita benci orang Kuala Lumpur, saya tidak benci itu. Saya tidak marah, saya tidak mau gaduh sama orang. Itu Wan Engka, Kitsiangka, itu Mahathir Kanwar. Tapi saya ingat sudah sampai ketika dia, we take our right, we tell them this is our right, put it right. Ya. Mana boleh? Semua universiti di Kuala Lumpur, 40 lebih universiti di Kuala Lumpur. Sabah cuma 1 universiti saja. Betul kan? Airport Sedangkan. Dulu saya pergi mesyuarat sama itu Lex Stephen Wong. Jumpa Puan Eng, Menteri Keuangan. Jumpa sama Tony Kua. Itu Stephen Wong marah-marah. Janji orang Sabah saya dia. Sudah 20 tahun lebih. Sekarang itu Menteri Keuangan sudah Puan Eng. Kenapa ini airport Sedangkan tidak buat-buat?
Kenapa masih lagi dia punya runway rosak? Kenapa hospital Sendakan masih tidak update? Wah, dia terus attack itu Guaneng. Lepas itu Guaneng turun antar saya, dia beritahu, wah Datuk Seri, ini Stephen Wong macam warisan. Dia mau masuk warisan. Bukan mau masuk warisan. He is fighting for the Sabah interest. Mesti respect. Pasal itu saya beritahu, jangan lupa, we are fighting for the interest of Sabahan in this country. Ya. Itu kalau Stephen Wong masih hidup, sudah conform macam Kelvin Tan ikut warisan. Betul. Dia beritahu sama saya, nanti tunggu masa itu saya mau ikut sama warisan. Pasal tidak boleh ikut, sudah lama. Join sana, join sini tidak boleh punya. Cakap saja tidak tunai. Buan Eng cakap ada duit bagi otonomi. Sudah ada kuasa, tidak ada duit, tidak ada otonomi. Itu yang saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Kita harap agar kita di Sabah ya, dapat pastikan sekurang-kurangnya kalau dapat kursi banyak, lagi-lagi kalau dapat 25, tapi itu pedalaman banyak susah, bukan senang. Tapi saya yakin itu sepitang senior peguam tanding sana. Itu Musa Ahmad punya anak pun tidak mau tanding. Itu kita punya Kimanis punya candidate is a doctor, bukan medical doctor. Itu pertanian punya doktor. Ya, itu Papar punya candidate warisan punya accountant. Itu Putatan punya candidate engineer. Itu Kota Marudu punya candidate ambassador to Jordan. Ya. Jadi saya ingat kita sudah ada buat pilihan berbagai pengalaman. Besok kita punya wakil, kalau menang Alex, kalau Amanda menang, kalau si Chan menang, kita punya orang Sabah parliament member tidak malu punya. Pasal ini orang semua highly educated, very young, dynamic. Jangan macam Mahathir sampai 97 orang muda tunggu lama-lama, susah. Ya, sampai jadi APN Asawa. Mana boleh, kasih orang muda. Saya pun mau susun, walaupun masih muda, tapi saya beritahu kita mau susun orang-orang muda. Ya. Saya ingat Datuk datang jumpa saya diam-diam. Saya beritahu, saya tengok kau punya anak, saya baca kau punya anak. Macam mana dia cakap, macam mana ini budak otak ada bagus juga. Ya. Dan saya yakin, give time, bagi 6 bulan parlimen, he can speak well. He will be a very good representative untuk wakil Sabah pertahankan hak Sabah. Okey, kata banyak pun batuk. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh tolong parti warisan kali ini, pastikan kita boleh menang dalam pilihan raya ini. Boleh ya? Assalamualaikum. Lama pun ada sini semua. Ya, lama tidak jumpa. Tapi kali ini pastikan. Tapi saya yakin kita akan dapat. Sekarang kita dah 8 MP. Ini kali lebih dari 8. Ya. I'm confident we can win more. But the moment we have more than 15, more than 10, I can tell you, everyone will call my handphone. Itu pun Anwar begitu, tapi boleh meeting lah. Asyik meeting apa, saya sibuk Sabah punya. Semua mau meeting lah. Dia meeting sama Zahid boleh. Tapi bukan main, ini dia tu cakap kita lawan rasuah. Tapi kau tim dengan Zahid, boleh. Apa punya rasuah? Cakap rasuah kita lawan, tapi Guaneng itu jambatan pun rasuah. Saya pergi Pulau Pinang, Jeff Uy, Jelutung punya MP, Danny Liu, bekas Menteri Pelancongan, DAP di Pulau Pinang, semua ikut warisan. Tolong warisan, itu Pulau Pinang boleh ikut warisan. Mustahil Sendakan tidak boleh tolong warisan. Boleh ya? Saya minta maaf, kacau makan ya. Tapi saya bimbang kalau saya tidak berucap itu undi nanti tidak datang.
Saya need to explain a little bit, but I can go deeper to explain as to the reason why I stand alone as a party, not to form a coalition congregation with any party di Semenanjung. Pasal saya sudah ada banyak pengalaman. Saya sudah nampak dengan mata, saya sudah dengar dengan telinga. Najib dulu saya nasihat 8 years ago, brother, don't do this. 8 tahun saya beritahu, saya tegur dia, Najib. Wah, itu dia bilang itu Arab bagi Indonesia dah. I said, mana ada orang Arab mau kasih sama kau duit dah, bilion-bilion dah. Itu Arab bukan Arab bodoh punya. Mana ada, saya bising di kabinet, saya tanya kenapa saya menteri kampung, jaga ini negara untuk kampung. Mau ambil duit pun tidak ada duit, mau buat jabatan, tapi mau bayarin 1 MDB interest, not principal, 3 billion, saya tolak. Saya bilang lepas itu dia telefon, reshuffle the cabinet. Saya beritahu, saya bilang itu your right as a prime minister to appoint me as a cabinet, but I have my right in the cabinet to raise issue on behalf of the rakyat. Pasal saya wakil rakyat, bukan wakil menteri di kabinet. I raise the issue. Wah, tidak lama saya kena buang. Apa dia ingat dia buang sama saya mati ya? Tidak cukup dia buang, dia gantung dari UMNO. Sudah gantung dari UMNO, dia masuk saya penjara, tidur lantai. 3 days sebelum saya keluar penjara, itu message datang, Najib kau punya best friend dia sayang. Sayang saya, masuk saya dalam penjara, sayang. Pasal itu saya beritahu tubuh parti. Saya beritahu bila saya tubuh parti lawan dengan UMNO, saya beritahu Mahathir, turun set up a multiracial party. Don't set up race-based party. Bukan Melayu, bukan Cina, bukan India. Multiracial party. Kenapa multiracial party? Pasal semua bangsa. Malaysia is a multiracial country. Why can't we have a multiracial party? Just one single party in Malaysia. Di England satu parti saja. Apa parti? Bukan parti bangsa, bukan parti agama. Labour. Parti apa yang tidak ada agama? Konservatif. Di Amerika Syarikat, parti apa yang ada? Demokrat, Republican. Bukan PAS, bukan Melayu, bukan Roket Cina. Tidak ada. Apa Demokrat, Republican jual? Apa dia fight for? Inflation, unemployment, security, economy. Itu yang penting. Kesehatan, that is more focus. Ini tidak. Kau tim semua parti, MCA, Gerakan, MIC, Pakatan Harapan, Amanah, DAP. Wah, siapa jadi menteri ya? Tidak dapat menteri, gaduh. That's the problem with all parti-parti yang bergabung. Coalition party gaduh. Sampai kuruk pun tidak apa. Satu timbalan menteri anak dia jadi presiden, anak dia jadi menteri, tidak apa. Pecah itu orang-orang mulut di pedalaman. Sekarang orang KDN paling divided in Sabah. So divided KDN. Saya kesian. Saya pergi ke Ningau Pensiangan, saya beritahu orang-orang KDN, Kedasar Dusun Buru, you are the most divided society in Sabah, in Malaysia. Kenapa tidak? Punya banyak parti, 7 parti. Parti apa? Parti Gunung Kinabalu. Dia mau panjat, tidak panjat, apa? Tidak berjaya punya. Lepas itu ada lagi parti, sudah naik gunung tidak boleh, dia mau turun bawah. Parti Akar Makodin. Wah, daripada Gunung Kinabalu sampai parti Akar. Sudah gaduh-gaduh, dia mau salam tangan. Parti apa? PBS. Lepas itu ada lagi satu parti, PBRS, Puruk punya. Wah, datang ini orang muda, nama dia Jeffrey, parti Bintang. Wah, sudah Akar tidak jadi, bawah tanah, sudah naik bukit tidak sampai, dia mau naik Bintang lagi. Start. Sudah start tidak sampai, dia mau parti Bercinta, PCS, Wilfred Boomerang. Sampai bila ini orang semua kaum boleh bersatu? Sampai bila orang kita, orang Kedasan Dusun Mulut can be united? Very sad. KL bagi dulu saja license parti-parti mereka. Pasal itu saya beritahu, bagi parti satu macam warisan, presidennya saya, Daryl Liking timbalannya, Jun Wong naik presidennya, George Liu jadi Supreme Council-nya. Kongsi-kongsi. Ada Cina, ada Kedazan, ada Murut, ada Brunei.
semua kongsi dalam satu rumah. Kau kongsi di per rumah, macam orang banyak bini, susah sakit kepala. Itu banyak parti ya, parti sana susah, parti sini susah, itu mau sana mau, rumah ini mau, tapi warisan tidak ada rumah, satu rumah saja. Senang mau pikir siapa mau calon, siapa menteri, warisan putuskan. Where is our struggle? Economic development. Kita mau bisnis. Kita bukan mau timbalan Perdana Menteri, bukan mau jadi menteri, bukan mau jabatan. Kita mau improve ekonomi negara Malaysia supaya orang ada kerja, makan, ada isi perut. Ini tidak gaduh. Saya mesti menteri. Kalau saya bukan menteri, saya keluar lagi, pecah lagi. Wah, election lagi. Satu election belanja sampai 1 juta, 2 juta. Sayang duit rakyat, bukan pikir rakyat punya duit. Sekarang pilihan raya, parlimen semua bubar. Anwar bilang kami tidak mau bubar, kami punya DUN. PAS bilang tidak mau bubar dulu. Ini kali itu parlimen punya belanja berapa bilion untuk parlimen. Kalau tunggu 2 tahun pilihan raya Dewan Negeri, another more than 3 billion of Malaysian money will be spent for the election. Kenapa ada pilihan raya parlimen boleh bertanding? Kenapa ADUN tidak boleh bubar? Kenapa tidak mau tanding? Oh, pasal takut banjir. Sedangkan ada banjir. Tidak ada banjir. Hujan ada lah, tapi biasa hujan lah itu fungsuyo. Hujan itu ada ngam sikit pasal itu air sejuk punya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya rapi, pasal itu saya beritahu enak di sana. There must be clear directions of where the country is going. We must have clarity in our mind. What are we fighting here? Why are we in politics? Saya kalau mau duduk boleh pension diam-diam. Saya ada pension ketua menteri, saya ada pension menteri federal, saya ada pension MP, saya ada pension ADUN. 50,000 satu bulan cukup makanlah. Saya punya anak, saya punya bini ya. Bukan tidak boleh, tapi saya sayang sama orang Sabah. Saya masuk penjara, saya susah sampai suara pun hilang. Jalan tidak cukup tidur pasal apa? Kita mau menang pasal saya mau bawa ini Malaysia, ini Sabah, ini kita punya hak, kita mesti dapat balik supaya kita punya anak-anak akan ada kehidupan mereka jauh baik daripada kita. Hari ini Malaysia, dulu Malaysia banyak orang Bangladesh, banyak orang Myanmar, banyak orang Cambodia datang Malaysia cari kerja. Sekarang orang Malaysia cari makan Cambodia. Betul. Pergi Thailand cari makan, pergi Australia buat apple dengan orange cari makan. Kenapa? Walhal Malaysia is a rich country, very rich country. Where the money? Where's the just? Kapal hilang, duit hilang, 6 bilion. Wah, baru-baru bukan mainan. Sampai Malaysia 70 menteri, 40 menteri penuh, 30 timbalan menteri. Malaysia cuma 35 juta orang. Negara kecil tapi menteri besar. Pasal apa menteri besar? Takut nanti dia lompat itu pada menteri jatuh. Wah, politik penting lah, menteri penting lah. Pasal itu kita banyak pengangguran, banyak wastages. Ya, tidak boleh. Must put a stop to it for the younger generation, for the country. Kalau kita tidak stop, pilihan raya akan datang. Kalau kita perintah, tidak mau banyak-banyak menteri, kasih kurang itu menteri, kasih banyak kerja dia. Jangan banyak jawatan. Ya, Western ini tidak. Sudah menteri 70 jawatan kuasa, Mahyudin Chairman. Wah, tidak cukup Mahyudin Recovery Chairman, Economic Recovery, ada lagi Chairman. Siapa dia? Anwar Musa, Jihad Inflasi. How many economies? Itu currency, itu inflation can be managed by a central bank, bank negara, figured along with OPR. Oh, lampu pun padam. OPR boleh manage currency, tapi macam mana kita punya currency memanage kalau kita punya reserve sudah pun kurang? Pasal itu kita punya ringgit hari ini 4,7 ringgit, hampir 5 kali ringgit lawan 1 Amerika. Hampir 3 kali 4,5 ringgit lawan 1 Singapura.
Pasal itu bila Lee Kuan Yew jumpa dulu, Lee Kuan Yew jumpa KL, pasal saya dulu menteri kanan, bukan menteri kiri punya. Naik Presiden Nambu jumpa Lee Kuan Yew 30 minutes, half an hour di Mandarin Oriental. Hisham jumpa, Zahid jumpa, saya jumpa. Lee Kuan Yew cerita sama saya, Syafiq, I like Sabah, you know. When I was young as a lawyer, I used to go to Sabah. I enjoy Lee Kuan Yew cakap Sabah. Very nice, beautiful place that you have in Sabah. I said, yeah, you love Sabah. Tapi kau tinggalkan kami dari Sabah. 15 Parlimen Singapura hilang. Itu 15 semua Kuala Lumpur ambil. Pasal itu sekarang Parlimen di Malaysia 222, Kuala Lumpur 168. Kita Sabah 25, Sarawak 31, dia 168. Sudah dia dapat 168 Parlimen, dia datang Sabah, dia mau ambil lagi 25. Wah, macam mana dia ambil 25? 25 GRS runding-runding, Bung Mokhtar dengan Ajijil bagi GRS 9 berapa itu? 9 kan? Bagi UMNO BN 9, 22 18. Lepas itu bagi PBS 3. Bagi STA 2. Bagi Kurup 1. Parti lokal dapat 1. Parti lokal dapat 2. Parti lokal PBS dapat 3. Parti Kuala Lumpur UMNO sama bersatu dapat 9. Ya. Itu minyak pun dia ambil, itu gas pun diambil, itu kursi pun diambil. Pasal itu sebagai ini GRS bukan mau GRS loh. Itu GRS gabungan, bukan rakyat Sabah, gabungan rompak Sabah, rompak minyak, rompak gas, rompak kursi. Kursi pun dia mau rompak. Mana boleh? Tapi kita orang Sabah ikut, saya tarik hidung, tarik telinga. Jiji. Kemana kita mau pergi? Pasal itu saya beritahu tidak mau. Dia ambil 9, UMNO ambil 9, Bersatu ambil GRS ambil 9, saya ambil 25. Saya tidak mau bagi satu. Mahathir ke, Anwar ke, Wan Eng ke, Mak Sabu ke, Mahyudin ke, kita ambil semua untuk bukan kita, tapi kita mau orang Sabah kontrol, orang Sabah punya destiny. 60 tahun Kuala Lumpur kontrol kita punya destiny. Hospital tidak ada. Ada hospital tidak ada dokter, ada hospital ada dokter, ada hospital tidak ada ubat. Saya pergi pensiangan, banyak kali saya cakap. Saya pergi Long Pasir, pergi sekolah, tengok sekolah tidak ada darjah untuk guru-guru. Saya bagi 70 juta, 70 million, 70,000 for the teachers punya room. Lepas itu saya mau kincing, itu guru bilang, sorry Datuk Seri tidak ada toilet. Jadi mana mau kincing? Dia bagi tahu sama saya, kalau budak mau kincing, pergi utara. Sabah Maju Jaya kincing pergi utara. Iya, Sabah mau pergi mana? We must have dignity. This is a rich state. It's not a poor state. But we can make ourselves poor kalau kita support Parti Kuala Lumpur. We can make ourselves rich if you support the local party, Parti Warisan. Saya mau berhenti cakap, saya pun takut. Takut undi pun berhenti, tidak berhenti ya. Harap jangan nanti malam ini, besok 19 hari bulan kita kumpul semua bagi message. Ya, dulu bagi tahu dia jangan pergi mana-mana parti. Ingat saya ada 30 orang town hall talk. Town hall talk 30 orang. Los Angeles, New York, California. 30 orang Cina punya businessman di Amerika. Dia bagi tahu sama saya, Datuk Sri, you know, pilihan raya, election spotting. We spend our money. We spend our own ticket. We went to Malaysia to vote to support Pakatan Harapan. But reform was promised to us.
when Pakatan Harapan took over the government, what reform was there? No reform. Guan Eng jadi Menteri Keuangan, dia cukai semua tauki Cina. Ada satu tauki jumpa saya, sore Datuk Seri, kami belanja, saya punya pekerja 1,000 kina. Harap-harap kami sokong kamu punya parti dulu, Pakatan Harapan. Bila Guan Eng jadi Menteri Keuangan, kami kena cukai teks banyak, susah mau hidup. Betul punya, ini bukan mereka punya. Kata banyak, you talk to the people in Kuala Lumpur, the last PR14. Pasal itu saya mau tahu, beritahu, tidak mau kauting-kauting. Ya. Kita besok ambil Sabah. Sabah punya GLT 200. Ini government tidak boleh ada bisnisnya. Bagi semua bisnismen. They must be clear cut. Ya, ini tidak. Government pun mau compete, kerajaan pun mau itu, workshop pun ada, itu kereta pun government ada. Bagi semua itu bisnismen untuk pastikan supaya ada peluang untuk orang-orang kita berniaga. Jadi ini Amoy MC sudah tengok saya banyak kali ya. So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak datang, cukup ramai malam ini. Mudah-mudahan Pilihan Raya 19 bulan warisan boleh ambil 25 kursi. Labuan 1 26, Kuala Lumpur kita tanding 26. Saya yakin tidak boleh menang, bukan susah punya. Susah mau menang, saya tahu, ya. Tapi saya tahu, saya yakin ada 2-3 kursi situ menang, ya, yang kita boleh ambil. Itu tidak apa, cukup bagi kita untuk tambah kursi kita. Pasal saya yakin kalau jumlah cukup, seperti yang saya cakap, we will clear the directions where this country will go, not them. It will be Sabah and Sarawak determine where Malaysia will go. So saya harap jangan lupa untuk kita, kalau tidak keberatan, sokong parti warisan. Terima kasih banyak. Selamat malam. 请大家留步啊，我们来一个大合照。 Majlis melakukan ucapan jutaan terima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh Hormat Datuk Seri Safiali Muhammad Fattah sebentar tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi kekuatan, jadi panduan kepada kita dalam kita memilih dan menentukan parti mana yang harus kita jadikan pemimpin negara. Jadi silakan. 请大家站起来，可以吗？来，我们拍个大合照。